La crise post-électorale que traverse actuellement le Bénin préoccupe plus d'un et plus particulièrement l'Association culturelle d'études de FA et de la médecine traditionnelle ASEF-METRA. Sous la direction très éclairée de son président, Dada Danroyon-Foyon, l'association a initié une séance de consultation du FA pour déterminer les conditions qu'il faut pour un climat apaisé en cette période d'installation des députés de la nouvelle mandature. Bon, nous comme nous connaissons mes cas contre la fille a dit beaucoup il peut azon il peut to vite to gan to mo vo du terre fa bo kon le mi farié bo kon le farié nja valé mi c'est tout la clair bon mi mo poli akanla guda e ja kwewo di o nche abala eja di kí ọjọ́ ilẹ̀ tẹ̀ akanla bọ̀ fásọ àjì bó ìvò bọ́rọ̀ dàgbénatin. Après plusieurs jets du chapelet sacré, le Fa a dévoilé le signe Akla Gouda, un signe qui présage de la paix et du bonheur, mais sous certaines conditions. Voici l'interprétation des maîtres du Fa. Akla Gouda fara gbẹ̀yàn kan fún mi me quoi. E ka fo me boni e jazo afon e kono sareji e da na gono da sidago da kan ganwisi be kan ofran gbedo ni ra kan guda akana guda e da gban me to ta makan no torune akana guda e ran kan ama bare ma ho hole boni gbayon bare ma ho hole ba wa da gbe ni gbayon boni fifara wa to me lo pala kan gudaji akana guda ka da ma ku vodune ku ne ba da gbenu ku boni fifana anoto me boni ku vi ma wawao poli akala kudaji akala kuda fada gbewe fada fakuna gbemi o fun re kan ganwin lo na gida ona safona gbe osana no vuvu wa o se ati mo fa fu do gbenne fa ka do jire akala kuda eja ye do ji minayin nu khame edo e mono dadi wala na kibo kono zon dede àwọn ipoji wi to gbe mi ta gume ato gba wana era wan gba to mo kon gba bi akuta to edo kanga on do poje mi kan do savo na bokana dura wan eji aklan guda o fado ji mi khame mi nayin bo faga kesi do eji yon de le tin bo yon nu vovo che dele bodo hunya don do metentin we ina bayi bodi so en we ko do aklan guda me to mi tole ko sepo ne yo ina dede faka do jili mi na iren gumi tole bo awu vijedi ndi ton jedi yo ina idonu da klan gutame bo nu edo ho vile kade yo mina ndo keme bonaba mimo mi yi adisi hwe yo mimo chabla bo chabla wa bodo jili sepa nu ho kan bo ma yo kan to bo kan ka jabada me ina che to jojo no vitan braka to kanjo edo mado golo chodine logozo kicha chodine ucha balawe nkan mado golo chodine ye mado ogolo chodine logozo kicha chotige ucha bala edo jele chokono zinwe meniyon do ekran igbeni bo fado jele azowe wanu to mi tole kami tole novi mi tole edo nuwe komi kwe yo chonkono zinwe mere yo duo ina impe ni mere gada duo e kana inkuni fifa e kana in mare huon gbele me huon gbele iragidi houn mare huon gbele me sa huon gbele iragidi houn mare huon gbele akana kuda e maro mo wi jenje una gba fa jenje on polo matun jenje una gba fa jenjeun sese gido jenjeun na gbafa bogiru fagbasa akanlakuta era gidi honhun eno khobo me no ku agidi honhun mi kan yeken gbelebo na mo vuvu agidi honhun eno khobo no gbele yo agidi honhun mi kan yeken gbelebo na mo vuvu agidi honhun ma ku esi hun bo ikhoro fire no gbato bo ka ran hun wa fa idegbin to me na sa fon do nu e kon mi pe opo so nuwe na kenu gbelo mi ni gbe ni nle yo do agide won ku e kan wa koko gbelu fato me bo ka be hun oda ido san ku ayo hon mi na kokun won
bo fa degun karo du teje mi no bo ku kokun lo to tembe mi gan bo ma kan kuda bo poli la dra mi na de le mi na di agidavi faro de temi ko enu kan ele di onu lo nu we kan pe o meyan fi fanatin ndele tin be o to da loji bo mi do na di on de ro nu we to da loji le o me e ya agidavi we lo blokan denu bo ifo ku hosu ton si lo so agidavi devo do teto me okun won ko eku kana ko be na don to be na ku do to o me e so agidavi o ozun do kun pon fo okun tan ezundo kun de onu okun lo tan e ka so gan kun de bobo na ko wa bo fa degun pa fi tan pa si tan pa gan fi e faro ma gan kun won gbele me won gbele iragidi ohun ma gan kan iragidi ohun gun ekun ko me no ko agidi ohun mi kan gan gbele kan mo gugu kan kan ku da mi na safon bo nu yanya ile ken tori bo na jele mi na gbe ine la kan ku daji jenje won o dan re we mo be ito me no ifo ndu faro mi na safon na wa ma go si to de vo me bo aton mi lo to me fio medele de bona go si file bona mi na tan wa dan ko me to mi na safon bona le ko na wa ine yon do awon ari wa to me yon etun me le do vo wa mi na safon la wa ma go si to de vo me bo agba mi yo do medele tin bona ro mi na pa me si to le be na wa takaro fi mi na pa me si to le be na wa dile le ro fi mi safon mi na gbe ine yi jenje won sonu ya ti anu gba ti ayo no gba yo to bo fa idegun no du teje mi kan o jenje maka gba to ten yaji akan kudafo bore na yo kwa aton bona lita ki ona sadego bo kwa aton e sata ki o dego fa to me ku po deji awon agbadanu kan so me no anu to ko ogudo san kwero bi o to ko me awon ine aru to ko ogudo fa idegun so kwa ni fi ton de ya to sabi o fun ni yin kwa do to o me òkun àtàn ẹ̀ yín bẹ́ ìjà àwọn alẹ́mẹ́yàn takin gbá pè mí lẹ́mẹ́yàn èyí díẹ̀ pẹ́pẹ́ jí mẹ́lẹ̀ sọ́ takin dónúkún díọ́ àwọn alẹ́kọ̀ fi ìfàjà máa sinmi rọ̀ ìmọ̀ràn mọ̀wín jẹ́njẹun náà gba fà á jẹ́njẹun gbógìlò fagbásakùn fárọ̀ mìnà sáfọ́nà àwọn àyìnà ìdá sí tògúdó bọ́dẹ̀ ní wàá bí ọ̀dàn àkómẹ́yàn àwọn àwọn ọmọ bí ọ tó ọmọ o lákàrà kù dájí. èrò ọ̀gbọ̀n kan rí ìdá tí wílé sẹ́ bó bẹ̀rù ó kán ní ìvẹ̀lẹ̀ gungun bọ́dọ̀ dọ̀kun dérò vẹ́n bọ́kadì wọ́n máa ka sáfọ́n náà sọ àpáyò pé bà tí wílé sẹ́yọ́ ẹgbẹ́ fún sá vẹ́lẹ̀ gungun lọ ẹgbẹ́ fún sá àsàmájẹmájẹyọ àti wílé sẹ́ káàjẹ̀ jẹ́di kọ́nyànjí mìíràn sáfọ́n lọ́nu kọ́nà tọ̀ǹdé tán lẹ́yọ èmà àṣírọ̀ mẹ́lẹ̀kú vàrùn ní má dá ìtàn áhùn mẹ́lẹ̀ vàrùn mìíràn sáfọ́n ní mọ̀ kí má wá jẹ́ o bọ́kọ́ndé vẹ́lẹ̀ gungun bẹ́ẹ̀ kí wọ́n tún lé sá àtúnlé sẹ́ ẹgbẹ́ fún sá pàṣàká jẹ́ kájà yìí bokande kale atule so be kan ni vlen gungun bodo dokun lero vlen be de maka safun apare na zon yipe me na safun mi kuran ba zon pare mewu ro akan kudaji ero kaino izun kame bono ren polan bono ren agbolan o kade kan mi ja gbeton la ren si izun kame wa kwegbe me na safun mi kuna ifide bo ale ko panu kunmi apan o ero kaino izun kame bono ren agbolan bono ren o kanila o kade kaja gbetola ke gbe mi na safon ro o kakura ke gbetola de mi gan o ro poli akan ku da e da ko kan hun e mi na ho ni kento faro gbe kuru po o to o mewe ya horo sare mi na safon ro nde kuna kan gbe mi ton o ro poli akan ku dadi bo kon le kan be na kan hoho mi kana safon de ma wa nu wa ni nu o ifufonu bona lianu wa iti o ro akan ku da ma lianu otu do mejiwe ya gin apa so mewe ya tv so mewe ya nu obi beton mi na mo tv de me ya na ifufonu o beton ba so yan do meji o ro poli akan ku daji akan ku da mi na iku ovi o bole yan lita ovi o bo kana ko de ni ohoho ero kala tele ro poli akan ku da me mi wa yi che abalaji o chabala ero nu dedo te mi pe no kan ni badonu o gele to ye kan nde tin be mi pe ni badonu o gele to ye kan chabala ni ero cheku abalaku emero game maka onda fodo gidigidi mero game maka onda fodo gidigidi chabala ni bo faro me le tin mo ro konte no madi nde be ka so me gonlon mi na safon do ji do me bo so me gonlon eni de si nu ero to o meme e ji do me bo so me gonlon eni de nuwe na ese megbe to na ro ku ibo na mo do ndi a be kana doji ibo na so gonlon chabala re do mo
check wa bla kuma do ngama kanda for do gidigidi asin for do mo do fene pitipiti don de maka do for na yinwe afọ pitipiti ló po má jàvọ gbé òchá bàlàrọ dàgbèrò fásí àkwẹrù fásí bàvọrò fásí chá bàlàrọ dàgbèrò fásí ẹrọ xẹvi xẹta bẹlẹ oyèmí àtijì bẹwò hezimala bọkanye zankọ bẹ kálẹ wuta kí bọ gbẹtọrọ po kánà hezinu sọ léa fárọ nù máyẹmẹrí tàn pẹ má kálá jẹnu xẹvi xẹta bẹlẹ yẹmí àtijì bẹwò hezimala ẹyẹ zankọ bẹ kálẹ wuta kí tin chá bàlànẹ. Eda ovi tse gbadzegba edudan o san tɔnu fia ovi emina gbatse na fi okana mo vuvo gbɛtɔnu hɛn gble tɔ di ti bɛ ma gbɛ ni mɛlɛ ya dza nu hɛn gble gbe ewo nu hɛn gble da yi nekira safɛ ma lɛ akɛ nu gble wo do kpɔli tsa bla di tse ku abla ku gbɛtɔ de dun lo to ɔkan ko lo kala zɔn mɛ egbe dun mɛ sɔ do gandzi abo na zɔnzɔnu bo do ku kie do tsa bla mɛ mina lɛ safɛ mɛ ma wa na ebo na zɔn wuni la bi ɔto ɔmɛ wo asakpata zɔn wɛ òun lè kɔnyi mɛ go wɔ tsabla mi na safɔn bona lɛ azɔn yi ne yɔ do tsɛ abla mɛ tsabla ɖɔ xɔmɛ zɔn bokalɛ ɖɔ xɔmɛ si eni sɔ xɔmɛ fifa ɖo te ɖo toɔ mɛ boli nu ekɔn de yɔ ni sinisi na fi to gama si xɔmɛ wo to vi ma si xɔmɛ wo sunu ma si xɔ nyɔnu ma si xɔmɛ wo ɖo fa nu nanu bɛ gadzi zan de yɔ xɔmɛ si kana no agɛnu gbli do kpɔli tsɛ abla mɛ eɖɔ tsabla fa ɖɔ hui kan dzili tsabla exwe ne kɔnkɔn ni ba do nu tso ye kɔn eɖe le fe buɖo fiɔ kɔta dze mi kra me le fe yɔ de nde ti du ɔme yi na de nu tɔmɛ na nu yɛ dodo bona blo toɔ doɔ ewo xɔ agolo mɛ yɔ hã gbɛtɔ ka de wo do nu yɛ bɛ dɔn do wɔ ena na nu yɛ zinzin toɔ do kpɔli tsɛ abla mɛ mi wa yi adikun ba yi mɔ le ta kan mɛtɛ xaya wɛ dɔ si. Mina safon lo meta ma agbon kome o ma mina safon lo gbeto ta ma agbon kome o le ta kan re do mo e do chokoto ehomi o so ma kan ro gberopo chokoto ehomi o so ma kan ro gberopo e da se mi lo na re di fi tan foton pin ropo lo fa foton ogu be poropo be aso da do ken bo no mete khaya bo gbeto o ka di o to ka ku me akana pa che na se mi no na gbeto o jiyo òye bi ló fọ ebi dúọ èmẹ́mi náà náà kẹ́nà pàṣẹ náà bó kẹ́nà fọ fìtàn bìrù bẹ́ẹ̀ náà kpolokpo ẹ̀ ní kẹ́kẹ́lẹ̀ ẹni wúye ẹni wàlẹ̀ náà yìí númọ̀ wíńdò tó ẹ̀ fọ́ mi sẹ́sìn pé ná bó má dẹ̀ wòye ẹ̀sà yìí o mi náà jìfà fọ́tàn kúlókpo fà fọ́tàn bẹ́ẹ̀ kpolokpo lókpo ẹ̀kpọ̀ ẹ̀ náà wà fìzọ́ níyàn ẹ̀ máa kú mẹ́rù tó ọmẹ́ o lókpọ̀lì mẹ́tẹ̀ xayadí. Loin d'être une pratique occulte, le Fa est une science divinatoire au bénéfice énorme pour la nation. Dada d'Envoyant Voyon vient de tracer le chemin pour une période post-électorale apaisée au Bénin. Vivement que les uns et les autres suivent les prescriptions du Fa afin qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots.